আরে ফুচকা খাওয়াইলা ওরে ঘুগনি খাওয়াইলা আরে মনে ধরাইলা জালা হাইরে ওরে হিরো ফুচকাওয়ালা সবাই মিলে একসাথে আসলে সব কিছু নিলে একটু মিষ্টিতে আসলে সব কিছু নিলে আমায় করে উতারা হাইরে হলো কালা হাইরে হলো কালা যৌবন পাখিলে বন্ধু হয়ে যাবে পাশ যৌবন পাখিলে বন্ধু হয়ে যাবে পাশ
পরে চিঠি আসে জান এই আম্পা কিলে ঢিল মারে যত টেলার দল আমদা পাকা দেখলে পরে জিভে আসে জল ডালি পাকা লালে লালে ডালি পাকা লালে লালে এই খেলে হবে গাছ গাছ এই যৌবন পাখিলে হয়ে যাবে বল এই হয়ে যাবে বস হয়ে যাবে বস হয়ে যাবে বস আহা তালি তালি লিচু পাকা ছোট ছোট জাম পাকা কালো ডাসা পিয়া রাখতে লাগে যে ভালো এই লিচু পাকা ছোট ছোট জাম পাকা কালো ডাসা পিয়া রাখতে লাগে যে ভালো যাতে গলা না হইলে হাতে গলা না হইলে লাগে হইস যৌবন পাকিলে বন্ধু হয়ে যাবে বস যৌবন পাকিলে বন্ধু হয়ে যাবে যৌবন পাকিলে বন্ধু হয়ে যাবে বস 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 যৌবন পাকিলে বন্ধু হয়ে যাবে হয়ে যাবে সুপ্রিয় দর্শক, আমি এখন যে গানটি করব, গানটি লিখেছেন শাহ সুফি ফরিদুদ্দিন আহমদ চিশতি মাজ্জাজিলুল আলিয়া। সেই বাবাজানের কদমে ভক্তি রেখে যারা গানটি শুনবেন সকলের প্রতি সালাম রেখে আমি গানটি করছি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন। সবার প্রতি সালাম। আসসালামু আলাইকুম। এই দুনিয়ার সেরা মোকাম মদিনা, সোনার মদিনা, কাবার কাবা আরশের কাবা, সর্বশ্রেষ্ঠ মদিনা। এই দুনিয়ার সেরা মোকাম মদিনা, সোনার মদিনা, কাবার কাবা আশিকের কাবা, মদিনা সোনার মদিনা। এই দুনিয়া সেরা মোকাম মদিনা, সোনার মদিনা, কাবার কাবা আরশের কাবা, সর্বশ্রেষ্ঠ মদিনা। রুহের কেন্দ্র দোয়ার ভান্ডার, জিন ইনসানের তিনি কান্ডার। রুহের কেন্দ্র দোয়ার ভান্ডার, জিন ইনসানের তিনি কান্ডার। তারি হাতে শাফায়েতের বান, তারি হাতে শাফায়েতের বান, কিতাবে আছে বর্ণনা। এই দুনিয়া সেরা মোকাম মদিনা, সোনার মদিনা, কাবার কাবা আরশের কাবা, সর্বশ্রেষ্ঠ মদিনা।
দুনিয়া সেরা মুকাম মদিনা সোনার মদিনা কাবারও কাবা আরশের কাবা সর্বশ্রেষ্ঠ মদিনা চলো যাই পাক মদিনা রাস্তায় দেরি আর করো না পরিণ চলো যাই পাক মদিনা রাস্তায় দেরি আর করো না প্রাণের মদিনা জিয়ারত বিনা প্রাণের মদিনা জিয়ারত বিনা আল্লাহ মরণ দিও না এই দুনিয়ার সেরা মোকাম মদিনা সোনার মদিনা কাবারও কাবা আরশের কাবা সর্বশ্রেষ্ঠ মদিনা এই দুনিয়া সেরা মোকাম মদিনা সোনার মদিনা কাবারও কাবা আরশের কাবা সর্বশ্রেষ্ঠ মদিনা এই দুনিয়ার সেরা মোকাম মদিনা সোনার মদিনা কাবারও কাবা আরশের কাবা সর্বশ্রেষ্ঠ মদিনা। সুপ্রিয় দর্শক, আমি এখন যে গানটি করব নরসিংদী কৃতি সন্তান সম্মানিত গীতিকার মাতাল মোতালিব ভাই খুব সুন্দর একটি গান লিখেছেন। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমাদের কষ্ট সার্থক, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া মানুষ হইছে কোটিপতি, শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া দুনিয়াটা ভক্তর চক্কর, দুনিয়াটা ভক্তর চক্কর, বুঝলাম না যে এক রকি। শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া মানুষ হইছে কোটিপতি, শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া। নাই রে তাদের দয়া মমতা, চোখে চোখ রাখিলে দেখি শয়তানের পিতা। নাই রে তাদের দয়া মমতা, চোখে চোখ রাখিলে দেখি শয়তানের পিতা। যদি বলি উচিত কথা, যদি বলি উচিত কথা, মারবে তারা কিল খুশি। শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া মানুষ হইছে কোটিপতি, শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া। আমার গায়ে বড় মিয়া ভাই, পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া হইলে তার মনটা ভালা যায়। আমার পাড়ার বড় মিয়া ভাই, পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া হইলে মনটা ভালা যায়। চা খায় না ফকিন্নির পুতে, শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া মানুষ হইছে কোটিপতি, শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া।
তালিব কয় মাওলা তুমি নিয়া যাও আমারে দুই চোখের জ্যোতি মাতাল মোতালিব কয় মাওলা তুমি নিয়া যাও আমারে দুই চোখের জ্যোতি আর চাই না দুনিয়াদারি আর চাই না দুনিয়াদারি চাই না রে পরের গতি শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া মানুষ হইছে কোটিপতি শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া দুনিয়াটা ভক্তর চক্কর দুনিয়াটা ভক্তর চক্কর বুঝলাম না রে এক রতি শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া মানুষ হইছে কোটিপতি শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া মানুষ হইছে কোটিপতি শুধু ঘুষের টাকা খাইয়া। সুপ্রিয় দর্শক, আমি এখন যে গানটি করব, গানটির গীতিকার সম্মানিত গীতিকার নরসিংদীর কৃতি সন্তান এবং নরসিংদী গীতিকার পরিষদের সম্মানিত গীতিকার আতিকুর রহমান আকাশ প্রধান ভাই। গানটি সুর করেছেন সুরকার এস.এম. শ্রাবণ কাজী। উভয়ের প্রতি সালাম রাখছি, তার বন্ধু মহলদের প্রতি সালাম রাখছি। গানটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের এই কষ্ট সার্থক। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি স্বপ্নে দেখছি যারে শুধু চাই গো তারে, আমি স্বপ্নে দেখছি যারে শুধু চাই গো তারে, কেয়া নিয়া দিবে আমার পরাণ বন্ধুরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে। আমি স্বপ্নে দেখছি যারে শুধু চাই গো তারে, আমি স্বপ্নে দেখছি যারে শুধু চাই গো তারে, কেয়া নিয়া দিবে আমার পরাণ বন্ধুরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে। যদি আমি মরে যাই বন্ধুর দেখা নাহি পাই, বলিয়া দিও তোমরা আমি মরার পরে, যদি আমি মরে যাই বন্ধুর দেখা নাহি পাই, বলিয়া দিও তোমরা আমি মরার পরে। আমি মরেছি তার কারণে এই সংসার কাননে, আমি মরেছি তার কারণে এই সংসার কাননে, কেন সে চলে গেল অন্যের ঘরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে। রাত্র যখন হইনিসি মনে পড়ে বেশি, লোক সমাজে হইলাম দোষী তারে ভালোবাসি, রাত্র যখন হইনিসি তারে মনে পড়ে বেশি, লোক সমাজে হইলাম দোষী তারে ভালোবাসি। আমি দোষী হইলেও দুঃখ নাই যদি গো তারে আমি পাই, আমি দোষী হইলেও দুঃখ নাই যদি গো তারে আমি পাই, ভালোবেসে রাখবো তারে বুকের ভিতরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মরে,
মোরে। তার রূপ দেখিয়া গেলাম পাগল হইয়া, নিঠুর বন্ধু কোথায় আছে আমায় ভুলিয়া। আমি তার রূপ দেখিয়া গেলাম পাগল হইয়া, নিঠুর বন্ধু কোথায় আছে আমায় ভুলিয়া। অদম আতিক রয় তার আশায়, না পেলে জনম যায় বৃথায়। অদম আতিক রয় তার আশায়, না পেলে জনম যায় বৃথায়। তার সঙ্গে যাইতে রাজি কঠিন নরকে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে। তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে। আমি স্বপ্নে দেখছি যারে, শুধু চাই গো তারে। আমি স্বপ্নে দেখছি যারে, শুধু চাই গো তারে। কে আনিয়া দিবে আমার পরাণ বন্ধুরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে। তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে। তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে। তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে, তারে না পাইলে আমি যাব গো মোরে। ऐसी होती हैं लड़कियां, उनके अंदर भी हिम्मत होती है और उसी हिम्मत को बढ़ाने का काम करते हैं। चलो। मुझे एडमिशन चाहिए। क्यों दादी जी, किसे चाहिए एडमिशन? आपकी पोती को? नहीं, मुझे चाहिए। क्या कहा आपको? इस उम्र में एडमिशन क्यों लेना है? 20 साल की उम्र में शादी हुई थी बेटा। ओहो। 40 साल से मैं उसका मार खा रही हूँ। अगर मुझे भी एक चांस मिल जाए तो अच्छा है। 40 सालों का गुस्सा दादाजी को आप मार देंगी क्या? वो मरेगा तो मेरा गुस्सा ठंडा कैसा होगा? हाँ समझ गया। अब बची हुई लाइफ में आप दादाजी का बैंड बजाना चाहती हैं, तब तो मजा आ जाएगा। इनको एडमिशन दे दो, अब आएगा मजा। तुम सब यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा है क्या? एडमिशन औरतों के लिए, मर्दों के लिए एडमिशन नहीं है। तुम सब जा सकते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। ये सब यहाँ ज्वाइन होने के लिए नहीं, तो तुम्हारा जॉइंट तोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? धरना। धरना क्यों? धर्म के लिए। वैसे भी यहाँ आजकल कितना अधर्म हो रहा है। उठा दो। औरतों को मारना आदमियों का हक है। आदमियों की जिंदगी के साथ खेलने वाले इस इंस्टीट्यूट को चालू नहीं रहना चाहिए। बंद करो, बंद करो। इस इंस्टीट्यूट को लगना चाहिए ताला और हमें मिलनी चाहिए मुक्ति। इंस्टीट्यूट बंद करो, 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 बंद करो। कुत्तों की तरह क्यों भौंक रहे हो? तुम लोगों के भौंकने से इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। इतना मामूली इंस्टीट्यूट नहीं है। शेरनी का अड्डा। हाँ। वो शेरनी है तो हम गली के शेर हैं। बुलाओ उन्हें बाहर, देखते हैं। अबे बेवड़े, तुझे पता नहीं है, गली का शेर यानी कि कुत्ता। इसीलिए तुम सबकी जिंदगी ऐसी है। फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। जाने दो भैया, पीछे हट जाते हैं। मर्द जाति की इज्जत बचाते हैं। जो औरतों को सम्मान देता है। कहाँ शांत रहना चाहिए। जानने वाला ही वही असली मर्द है। हम मर्दों की बददुआ लगेगी तुमको। अगर तुम्हें किसी की बद्दुआ लगती ना, तो तुम लोगों की तो कब की छुट्टी हो जाती। अरे जाओ ना, जाकर इवनिंग शो की तैयारी करो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। लगा ना झटका? हाँ, वो भी जोर का। क्या रे बटले? परफॉर्मेंस खत्म हो गया हो तो वापस आ जाओ। क्या मजाक उड़ा रहे रे? हेलो मास्टर जी, आपको अकल है ना? तो इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं? पंछी अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं बेटा। मुझे ही बोला क्या? क्यों शक हो रहा है? पेपर वाला पेपर नहीं डाल रहा है, दूध वाला दूध लेकर नहीं आ रहा है, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। उन्हें पगार बराबर क्यों नहीं देते हो? हर मामले में कंजूसी ही करते हो।
क्या रे, गांव की सारी औरतों को यहाँ लाकर ताता भैया करवाओगे तो सारे मर्दों की जलेगी नहीं क्या? ये इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो चैनल के सामने अपना शर्ट खोल कर खड़ा हो जाऊंगा। हेलो मास्टर जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ज्यादा नखरा करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। मैं मुसीबत क्यों झेलूंगा? कला मंदिर है वहाँ, कला मंदिर कल्याण है यहाँ। सिर्फ नाम आपका है, काला मंदिर मेरा है। भूल गए हैं क्या? दादाजी ने मेरे नाम पे किया था। अरे अरे बेटा सुनो, देखो गांव की सारी औरतों का भला बाद में करना, पहले शादी करके मेरा भला कर दे बेटा। शादी के लिए कम ऑन फीलिंग्स भी तो होनी चाहिए। फीलिंग आनी चाहिए? अरे हमारे अंदर फीलिंग्स तो थी नहीं, तभी तो हम संसार चला रहे हैं ना। इस जन्म में तो सपना ही है वो। अब तो सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, मगर वो उनकी तकलीफ देखता है, इसीलिए उसे लड़की को देखकर कोई खास फीलिंग नहीं जगती है, समझे? बचपन से हमने उसे एक लड़की की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे मर्दों वाली फीलिंग्स कहाँ से आएंगी बोलो? अभी उसे शादी की फीलिंग्स नहीं आने वाली। ज्यादा सोचोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हें। मेरे हार्ट के लिए ये इतना फील क्यों कर रहा है? अरे ये क्या, सब मुझे अकेला छोड़कर निकल लिए? कृष्णा! भगवान फिर से बुलाया। आगे पंडित जी। आखिर कहाँ जाऊंगा? पीछे पड़ा हुआ शनि भी 7 साल बाद पीछा छोड़ देता है, लेकिन पिछले 7 पुष्कर से आप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। आपके अलावा मेरा और कौन है पंडित जी? मेरी फैमिली के लिए भी मेरे अलावा और कोई नहीं है यजमान। मेरा बेटा बोलता है कि लड़कियों को देखकर उसके अंदर फीलिंग ही नहीं आती है। कोई भी रिश्ता ना देखते हुए लड़की दिखते ही बस गली के कुत्तों की तरह पीछा करने वाले इस जमाने में अगर लड़का शरीफ है तो वो युग पुरुष है यजमान। पता नहीं युग पुरुष है या गे पुरुष है, इसी असमंजस में रहे तो शादी कब होगी? वेटिंग लिस्ट में अटके हुए मेरे माता पिता कब नीचे आएंगे? बिना पोल्यूशन वाला प्लेस और बिना सोल्यूशन वाला प्रॉब्लम इस धरती पर हो ही नहीं सकता। कृष्ण जी किसी को भी अकेले नहीं भेजते हैं, कहीं न कहीं जोड़ा जरूर भेजा होगा। सिस्टर, बोलो बेटी मानसी, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ सिस्टर। क्या हुआ बेटी? मैं नन बनना चाहती हूँ। नन? असल में हुआ क्या है बेटी? मैं नहीं बता सकती, बस मैं जल्दी से नन बनना चाहती हूँ। ये जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नहीं है, बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। मैंने इस बारे में ठीक से सोचा है, कैसे भी करके मुझे नन बना दीजिए सिस्टर, प्लीज 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 सिस्टर। ओके ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं 1 वीक में सारी अरेंजमेंट्स कर लूंगी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम ताउम्र खुश रहो, कोई परेशानी ना हो। मेरे बच्चों के लिए थोड़ा मिल सकता है बेटी? भगवान तेरा भला करे। बेचारी इतनी खूबसूरत है, थोड़ी उम्र लंबी होती तो कितना अच्छा होता। अबे चुप कर, तुझे बोला क्या मरने वाली है? तू देख नहीं रहा है क्या? देखकर ही समझ में आ रहा है, सब कुछ त्याग कर नन बनने जा रही है बेचारी। फालतू के कमेंट्स मत मार, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता करना पड़ेगा। रुक 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 रुक, अरे रोक दिया बाबा। नन बनना चाहती है, उसके लिए ऑर्गन्स तो चाहिए ना। हे भगवान। मदर टेरेसा ऑर्गन डोनेशन सेंटर। मैंने कहा था ना, सारा पैसा गरीबों को देने के बाद अब ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती है। भगवान इस बेचारी का भला करे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यार। चलो चलते। 1 मिनट रुक जा, मैं देखती हूँ। क्यों बे? ये हमें क्यों बुला रही है? फॉलो कर रहा है क्या हमको? तुम्हें नहीं बहन जी, उसे। अरे क्यों परेशान करना चाहते हो उसको? शांति से जी नहीं सकते हम लोग? शांति तो तुम लोगों की भंग कर दूंगी मैं। उस लड़की को कौन परेशान करता है वो जानने के लिए आए हैं। हमें नन ने फोन किया था।
2 महीने पहले एक इंसान बुरी हालत में इसे मिल गया था और उस वक्त इसने उसकी बहुत मदद की थी। ए जरा हटो तो। एम्बुलेंस। हाय, अब कैसे हो? बेटर? बिल पे कर दिया है, डोंट वरी। मैं आपके लिए फ्रूट्स लाई हूँ, ये लीजिए। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ओके मैडम। थैंक यू। गेट वेल सून, ओके? बाय। इस बेचारी को उस पर बहुत दया आ रही थी और वो मवाली इस पे लाइन मारने लगा था। हाय, आप कैसे हो? ये भालू तुमसे प्यार करता है मेरी बाबू। What? या इट्स अ फैक्ट। उस एक्सीडेंट में मैंने तुम्हें देखा और दर्द में ही दिल दे बैठा। रिकवर होके प्रपोज करने के लिए आया हूँ। बस हाँ कह दो, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ना कहा तो जो जिंदगी तुमने बचाई है, ये जहर मुझे देकर उसे खत्म कर दो, ताकि मेरा नाम प्रेमियों के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाए। अच्छे से सोचकर हाँ बोल देना। हाँ? उसने ब्लैकमेल करके इसे प्यार करने के लिए मजबूर किया और उस दिन के बाद ये उसकी एटीएम बन चुकी है। जॉब इसका, सैलरी उसकी, कार उसकी, ईएमआई इसका। क्या रे, पैसा फोकट में आता है क्या? बाबू, ओटीपी आया होगा, उसे भेजना। बाबू, कार जबरदस्त है ना? थैंक्स फॉर द गिफ्ट। अब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती आई है, लेकिन परसों। अरे मेरे बाबू, हमारे सारे दुख खत्म होने वाले हैं। इनका नाम शेख अब्दुल्ला है, ये दुबई में रहते हैं। इनके वहाँ पर पेट्रोल पंप बिजनेस से लेके 5 स्टार होटल्स तक बहुत कुछ है। तुम ईएमआई भरने की वजह से परेशान हो रही थी ना, मैंने इनको बताया। इन्होंने कहा तुम्हें नौकरी देंगे और उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए कैश भी देंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इनके साथ चली जाओ। बाप रे, दुबई? अभी बाप रे दुबई बोल रही हो और जाने के बाद वाह वाह दुबई बोलोगी, मैं जानता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। अभी नहीं जाऊंगी बोल रही हो और जाने के बाद नहीं आऊंगी ऐसा बोलोगी। मुझे जाके भूल मत जाना। मैं नहीं जाऊंगी। मत जाओ बाबू, मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। Hey, बाबू, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। सेठ जी, 10 लाख एडवांस। ठीक है, सुनो तुम तैयारी कर लो, 1 वीक में तुम्हें निकलना है। तुम घबराना नहीं, अपनी लाइफ सेट हो चुकी है। जब तुम लौटोगी, कार, बंगला सब कुछ होगा। कौन है वो और कहाँ रहता है? मैं उधारी की गेम नहीं खेलता, कैश पे खेलता हूँ। भालू अब अमीर हो चुका है, ओनली गोल्ड। कम ऑन प्ले, प्ले आई से। देख क्या रहे हो? खेलो ना, खेलो ना, वेस्ट फेलोस। कौन हो जो तुम मेरे कार्ड देख रहे हो? खेलना है तो दूसरे टेबल पे खेलो। मासूम बच्चों की जान लेकर तू यहाँ जुआ खेल रहा है? मार दूंगा। अगर दोबारा किया ना तो जान से मार देंगे। हेलो 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 हेलो, आई नो Srisha. Who is this Shri? They are mistaken. You play. भैया, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच दंगा कराता है। एप्पल्स के रेट बढ़ गए ना तो मार दूंगा। बच के रहना, बी केयरफुल। हेलो हेलो हेलो, भैया भैया भैया, मैं करिश्मा को तो जानता हूँ, ये कश्मीर क्या है? ऊपर से एप्पल और पाकिस्तान। फिर आ गया।
कुछ तो बोलो मेरे भाई, मुझे डर लग रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे मार क्यों रहे हो? एपी को अलग क्यों करवाया बे? मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं कैसे कराऊंगा? मुझे तो चाहिए। कल तक दोनों सेपरेट हो जाने चाहिए। कल तक सेपरेट? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मार क्यों रहे हो? हेलो हेलो, कुछ इन्फॉर्मेशन देके मारो भैया। कभी भी हाथ साफ करके चले जाते हो। आपको क्या चाहिए मुझे पता नहीं चल रहा। बाहर निकलने में भी डर लगता है मुझे। हाँ बोल दो, नहीं तो अपने हाथ से जहर पिला के मुझे मार दो बाबू। एटलीस्ट अमर प्रेमियों के साथ मेरा नाम तो अमर हो जाए। नो जानू। अमर का तो पता नहीं, लेकिन ये लोग मुझे शहीद जरूर कर देंगे। हाय ब्रो, व्हाट्स अप? आई एम कमिंग, यू डोंट कम। भैया, यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है तो इज्जत का फालूदा मत करना। अरे नहीं भैया, क्या कर रहे हो भाई? आप टाइम डेट मोहलत कुछ नहीं देखते और हाथ साफ करके चले जाते हो। परसों आपने जो मेरी धुलाई की, उससे मेरी बॉडी का अंग अंग दर्द हो रहा है। भैया, आपका गुस्सा तो समझ गया, लेकिन मैटर समझ नहीं आया। कुछ तो क्लैरिटी देके मारो मेरे भाई। अबे दुबई के सेठ, लड़कियों को धोखा देकर दुबई भेजने वाले को टाइम और डेट देखकर मारना चाहिए। अरे जहाँ देखे वहाँ मारना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस? मैं लड़कियों को दुबई में? यू आर मिस्टेकन। अरे मेरे बाबू, इतने दिनों से मुझे पिटो। এটা দরবারি গান, গানের ভিতরে কি বলেছেন? ওই আমি দয়ার সাগর বছির বাবা দিবানা, বসাইছে দুনিয়াতে ভক্তের মেলা, বসাইছে দুনিয়াতে ভক্তের মেলা, আমি দয়ার সাগর বছির বাবা দিবানা।
হাসরে দিও প্রাণে তুমি সখা হাসরে হইও তুমি প্রাণ সখা দয়ার সাগর বলছে দিওয়ানা দিওয়ানা দয়ার সাগর বলছে হসাইছে দুনিয়া দেখে নবী রাহমাতাল লিল আলামিন আপনি উম্মতের জামিন গুনাহগার উম্মতের আপনজন আল্লাহর নবী নূরের নবী গো আপনি নবী আমার জীবনের জীবন নবী রাহমাতাল লিল আলামিন আপনি উম্মতের জামিন
সাগাই করি বাপে দিছে মজুরিয়া করি তোমার বোনের কাণ্ড দেখিয়া ও নিয়া ভাই তোমার সাথে সাগাই করি বাপে দিছে মজুরিয়া করি তোমার বোনের কাণ্ড দেখিয়া নিয়া ভাই এমন করলে কেমন করি খামো তোমার বোনক ধরি বাপো ভাইয়ের সাথে মিশিয়া নিয়া ভাই এমন করলে কেমন করি খামো তোমার বোনক ধরি বাপো ভাইয়ের সাথে মিশিয়া তোমার বোন কথায় কথায় ঝগড়া করে দিনতে বিচিনাত পরে এগিয়া পিছন কতই সওয়া যায় তোমার বোন কথায় কথায় ঝগড়া করে দিনতে বিচিনাত পরে এগিয়া পিছন কতই সওয়া যায় নিয়া ভাই বিশ্বাস যদি না হয় তোমার সাথে সাথে আইসো আমার নিজের চোখে আইসে দেখিয়া নিয়া ভাই বিশ্বাস যদি না হয় তোমার সাথে সাথে আইসো আমার নিজের চোখে আইসে দেখিয়া ও নিয়া ভাই তোমার সাথে সাগাই করি বাপ দিছে মজুরিয়া করি তোমার বোনের কাণ্ড দেখিয়া নিয়া ভাই এমন করলে কেমন করি খাবো তোমার বোনক ধরি বাপো ভাইয়ের সাথে মিশিয়া তোমার বোন নাই কথাতে বসা হয় বাড়ি থাকি বেড়িয়া যাহায় মানছে হাসে এগিয়া দেখিয়া তোমার বোন নাই কথাতে বসা হয় বাড়ি থাকি বেড়িয়া যাহায় মানছে হাসে এগিয়া দেখিয়া নিয়া ভাই প্রতিদিন এগিয়া হয় মোর পড়ানে কত সয় শাসন করি আসেন চলিয়া নিয়া ভাই প্রতিদিন এগিয়া হয় মোর পড়ানে কত সয় শাসন করি আসেন চলিয়া ও নিয়া ভাই তোমার সাথে সাগাই করি বাপ দিছে মজুরিয়া করি তোমার বোনের কাণ্ড দেখিয়া নিয়া ভাই এমন করলে কেমন করি খামো তোমার বোনক ধরি বাপো ভাইয়ের সাথে মিশিয়া নিয়া ভাই এমন করলে কেমন করি খামো তোমার বোনক ধরি বাপো ভাইয়ের সাথে মিশিয়া নিয়া ভাই এমন করলে কেমন করি খামো তোমার বোনক ধরি বাপো ভাইয়ের সাথে মিশিয়া